Palihog kukuha sa iyong matago sa kabiblia and ablihin the book of Luke. Luke chapter 11. Luke chapter 17 verses 11 to 19. Luke chapter 17 verses 11 to 19. Ako yung basa sa verse 11, kamo sa verse 12 hangtod tamahuman sa verse 19. Okay, yun nakita si Amen. Okay, the Bible says in Luke chapter 17 verse 11, and the Bible says, and it came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Verse 13, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Verse 15, and one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. Verse 17, and Jesus answering said, were there not 10 cleansed? But where are the 9? Okay, verse 19, read. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith had made thee whole. Magampo ta. Amahan mo langit noon, Diyos ng labing amanan, Lord. Iday kinamo gipasalamatan ning taknas kabuntagon, Lord. Salamat Ginoo sa kaayo nimo sa mong kinabuhi. Salamat Ginoo for this another day nga gihatag nimo sa matag usa. Salamat Lord sa pag-uban nimo sa tibuok gabi. Pagprotektar sa tibuok semana mahan. Ilabi na Ginoo. Kami nagpasalamat Lord sa angkunan na mo Ginoo nga kaluwasan. Salamat kay Ginoo sa mga buta nga gitugot nimo sa mong kinabuhi. Unas tanan Lord pasayloa mi sa mga salaha nga nabuhat Ginoo nga ikaw God wala malipay. Lang sa sugwa with the precious blood nga giulak nimo ngadto sa cross. Bangi matago sa Ginoo labi na Ginoo sa pagwalay sa pulong gamita ko isip instrumento lamang amahan nga dili ako ang brako kundi ang imong ngalan Ginoo. Lord, ako mahimo God kung wala ka. Nga ang imong mensahe unta Ginoo nga masabtan siya nga pamagituguting balang espiritu nga magagiya sa matag pulong nga mogawas kumbaba nga ang mensahe karon motuhop silang kasing-kasing masabtan Ginoo siya nga pamagi aron maaplikar Ginoo sa matag adlaw nga pagkinabuhi isip Kristohano namahan. So Lord, this morning i-claim na mo na kong kadaugan ya lamang si imong ngalan. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen. Makapalingkod. Okay, now, sa passage nga ito ang gibasa, Luke chapter 11, Luke chapter 17, verses 11 to 19. Ingon rin, and it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met 10 men that were lepers, which stood afar off. No, kung mo lang taon magod, ani nga time, kung naay sakit nga sangla, ang tao, ipagawas na siya sa syudad. Dito na siya sa gawas. Mo na pagsadya nga pagsulod nilang Kristo. Well, imo matawon in verse 13 and in verse 12, as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Well, tungod kay nakita nila nga si Kristo pasulod, gihangyo nila, Jesus, Master, have mercy on us. Naglaom sila nga maayo pa sila. Moto gihangyo nila si Kristo pag-ayo. And then in verse 14, and when he saw them, he said unto them, Go, shew yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, sige buhat, turned back, mibalik, and then, and with a loud voice glorified God. Lord, salamat! Okay? In verse 15, and one of them, okay, in verse 16, and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. Now let's take focus aning a praise.
and fell down on his face at his feet, giving him thanks. Giving him thanks. So, pilay ibalik ni Kristo na ngayog pasalamat? Usa. Pila ka buok na ngayo, nagpakaluoy diha sa Ginoo aron ayuhon? Pulo. Pero pila raman. Ang nibalik aron mga ipasalamat, isara. Isara. Now this morning, atong pagkatunan, may tungod sa learn to say thank you. Learn to say thank you. Amen? Now this morning, pipila raman nato karon kahano ang nakamata kaming ingon sa Ginoo ba, Lord, salamat na nakamata pa ko. Or basi pagmata nato ba, katiksi ko TNT. Expire na ka. Pila lang ka nato, no? Ang nangayog po salamat diha sa Ginoo. Or i-review na to ang mga past days na to this year 2020. Kaingong katag, Lord, salamat. Bisan to na yung mga problema. Pagsulay, salamat, Ginoo. Well, gusto sa Ginoo i-practice na to ng kinaiya. Kani nga kinaiya. Kaning kinaiya nga, mapasalamaton. Amen? Now, in verse 17, and Jesus answering said, Were there not 10 clans? Di pa ang pulo na ayuman? Anan? But where are the 9? Asa maning siyam? Asa maning siyam? Usahay na mga Kristohanon, kung gipanalangin na sa Ginoo, malimot nagpasalamat. Malimot na. Pero, ang unsa yung gibuhat? And fell down on his face. The more we are blessed by God, the more tanga mo humble down sa tuwang kaugalingon. Amen? Naayos siya and fell down on his face. Unsa may sa buta na? Makita nato ang pagpaubos. Amen? At his feet, giving him thanks, magpasalamat sa Ginoo. Amen? Now, learn to say thank you. And 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. May utag in everything, unsa may mahitabo sa ginabuhi, atong pasalamatan. Amen? Everything good. Naingon ba diha, in good things, give thanks. In bad things, murmur. Mao man ang kasagaran. Mao man na. Bito itong mga Israelites, bitaw, murmur, balik-balik, my Lord, murmur. And everything, give thanks, unsa man na, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Mao man ikabot on sa Ginoo. Amen? In Romans chapter 8, verse 28, I hope ato ning masabtan, okay? And we know that all things, nganong mapasalamat bisan tuod unsay mahitabo sa kinabuhi. Why? Because and we know that all things work together for good to them that love God. Ingon ba diha? And we know that good things work together for good? No. Unsa man? All things work together for good to them that love God. Well, gratitude comes from a grateful heart. Now, gratitude means being appreciative or thankful of the benefits received every day. Lord, wala man ko nimo gipanalangin na material Ginoo. Unsa man Lord? Naunsa man Ginoo? Ibis nag-faithful ko sa pagpangagad, wala man on Lord. Salamat ka, kitagahan tag mayong panglawas. Amen? Maayong panglawas, dili na ikabaylo sa mga butang nining kalibutana. Amen? It means being thankful for God, good people or relationships, and good happenings. Sa atong pagpasalamat sa Ginoo, nagpasirmay na ana. Amen? Say, magpasalamat nato sa Ginoo kung atong palibot maayo, nindot, walay panagbingkil. Lord, salamat Ginoo, may kang usilingan. Pero Lord, unsa man ni? Questionon, murmur, or relationships. Lord, salamat. Well, makapasalamat magayta ng mga maayo, how much more? Amen?
relationships, and good happenings. Usahay ang atong pasalamat na kabasyo lang ni Ana mga butang. Research studies have been done with people on gratitude and found amazing results. Now, it is important to grow in gratitude and practice thanksgiving. Why? Because being grateful is God's will for us. Amen? Mauna, ang gusto untang makita sa Kristohanon ba? Makita, gusto sa Diyos, mga makita na siyang mga kanakan. Try to imagine na kay tagaan niya, di ka balo mo pa salamat, ganahan pagka. Ganahan pagka. Kaayo ra po ito, hanay. Gratitude keeps the channel of God's favor open. Di ba, kung naay tawo ngayon mong gitagaan niya, kabalo mo pa salamat, bisag gamay nga butang, ganahan ta mo hatag. No? Ganahan ka, oy, tinuod man na. Ganahan ka, pero kanay bitang di kabalo mo pa salamat. Oh, dito na lang ni sa uban. Dito na lang ni sa uban. Gratitude keeps the channel of God's favor open. Gratitude makes our minds open and bright. Amen? Kanay bitang Kristohanon nga mapasalamaton, malipayon. Amen? Malipayon. Nga bisan to, Lord, wala man ko anay butanga, Lord, pero Lord, Ginoo, salamat kay buhi pa ko karon. Salamat, Lord, nga maayo pa kog panglawas. Salamat, Lord, nga kumpleto pa mi sa akong pamilya. Salamat, Lord, nga wa pa ko gi-COVID. Makes our minds open and bright. Gratitude helps us conform into the image of Christ. Gratitude makes us close to God. Being able to thank God for everything is an expression of our faith and trust and love and care of our Heavenly Father. Amen? Grateful heart is a victory over haughtiness and pride. Well, nga ang tao dili makapasalamat. Ingon rin, ako'y siya gikuha. A grateful person is rich in contentment. Next slide. I'm back. An ungrateful person suffers in poverty of endless discontentment. Ngano ang tao dili makapasalamat? Kaya naman, dili kontento. Dili kontento unsay nahaan niya. Discontentment. Nganong dili, ang pinakahinungdan niya ng ano ang tao dili makapasalamat, dili kontento unsay nahaan nato. Amen? O naman, manday nakasintro tanan. Asa man nakasintro? Man nakasintro sa kaugalingon. Me. Next slide. Stop being self-centered. Kung puro lang nga ito, bitagilantas ng kaugalingon, an ungrateful person suffers in poverty of endless discontentment. Ano man? Me. Ako, wala man ko. Na, usa man eh. Amen? Pero remember Job. Iwalay na itong ibis. Job. May ito ni Job. Gingnan siya sa asawa. Do you still retain your integrity to God? Curse God and die. Tungod sa panghitabos kinabuhi ni Job. Yang asawa, wakasabot. Tungluha ang Ginoo pagpakamatay. Bad things yung natabos kinabuhi ni Job. Ngayon si Job, magpasalamat na nito sa Ginoo, ug maayo ang atong maayo nga butang atong nadawatan. How much more kung dili? Dili na ba tanang panahon nga maayo? Amen? Dili na ba tanan? Good example of gratitude in spite of circumstances. Job chapter 1 verse 21, ang sige ni Job, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, bulagan ko guyab karon Ginoo. Sama ni. Thankfully, we have a God who does not quit. Next slide. Layo naman kayo. Okay. Thankfully, we have a God who does not quit being God when the situation is bad. Amen? The same God. No matter what our circumstance, we always have something to be thankful for. Amen?
Oh Lord, ibulagan ko Kuya Ginoo. Salamat gyapon kay naman. Basin di na mo ikabubuton sa Ginoo. Napay pinaka the best ang Ginoo para sa tuwa, para si moha di. Minyo naman ko. Lord, nagkubahan man ko cellphone Ginoo. Kadanghag na nimo. Hindi ginangag di mo gud lagi mail. Lord, kano man yung nadaot akong Lord mata Lord. Imo na na. God has a purpose. Amen? Now think positive. Kung atong unahon na puros negatibo mo na maglisod og pasalamat sa Ginoo. Amen? Think positive. Number 1, learn to say thank you. Number 1, thank God for His wonderful purpose. Amen? Manaingon ng Biblia in Romans chapter 8 verse 28, ingon ng Biblia, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Matag butang nga nahitabo ustong kinabuhi ang Dios adunay katuyuan ni ana. Amen? Dili na kay mao na ni. Kay gibarang man ko. Mao na ni. Letter A, to test the faith of every Christian. Amen? Now, kita mga Kristohanon, makapasalamat anta kung mga maayong ang butang. But how, kung unsaon kung mga bad things kung may tabos ng kinabuhi? If we think sa purpose sa Ginoo, letter A, to test the faith of every Christian. Sulayan ang atong pagtuo. Kung maabot sa tuwang mga dautan nga butang sa itong kinabuhi, kung makapasalamat pabaghihapon to sa Ginoo. Kaya sahay, kasagaran, pag mga bad things yung gali ang mahitabo sa kinabuhi, dili naman pagpasalamat unsa naman. More na. Kung pagpuros na lang pag-question sa Ginoo. Lord, nga naman ni Ginoo? Nga naman ni Lord? Nga naman ni Lord? Nga naman ni Lord? Unsa man ni Ginoo? Nga naman ni Ginoo? Imbis, mao man ni, nga naman ni Lord? To test the faith of every Christian. Sometimes God allows bad circumstances in life para sulayan ta kung makapasalamat maghihapon ta diha sa Dios. Amen? Now, in Acts chapter 11 verse 19 to 20, ato makita diri. Bisan tuod sa mga niabot ba silang kinabuhi, but dili to mao'y rason nga mubuhat sila the more para sa Ginoo, magpasalamat sila the more para diha sa Ginoo. Now, ingon ang Biblia, now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen, travel as far as Phoenice. Well, sa diha nga mga Kristohano nakadungog sa persecution, may tungod kay Stephen, unsa nahitabo? And Cyprus and Antioch preaching the word to none, but unto the Jews only, and some of them were men of Cyprus and Cyrene, which, when they were come to Antioch, spake unto the Christians, preaching the Lord Jesus. Next verse. And the hand of the Lord was with them. Now, unsay and a great number believe and turned unto the Lord. Now, so diya nga ilang nadungog ang persecution may tungod kay Stephen, unsa ilang gibuhat? Mao putoy mitokmod kanila unsa man aron sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Well, kay mga tawon, kung wala sila nga kinaiya nga kabalo mo pasalamat, Lord, bisan tuod Ginoo na persecution ni Stephen, salamat Ginoo. Mao ni mudala na mutok muda mo nga mopadayon mi diha. Pero kung wala pato nga kinaiya, unsa man? Lord, nga naman ni Ginoo? Imbis nagwali noon may unsa man ni Lord? Nga naman ni Ginoo? Mapugnan. Mahinder ba? Okay? Now, and a great ang resulta, the hand of the Lord was with them. Mao na ang kamot gyapon si Ginoo gauban kanila. The hand of the Lord was with them. A great number believe and turned unto the Lord. Ang resulta, great number believe and turned unto the Lord. Next verse. In verse 26, now the disciples were first called Christians. In verse 26, now the name Christians originated in the city of Antioch. It was a name, not a nickname. And Peter says that we glorify God in that name. In Numbers, in Biblia, in 1 Peter chapter 4, verse 16, yet if any man suffers Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Yet, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Amen? To test the faith of every Christian.
Sulayan ang atong pagtuo. Kung na may mga dautan ng butang sa kinabuhi, kabalo pa pagyapon taong pasalamat. Lord, gitugot mo mo Ginoo. Salamat yapon, Lord. Kabalo ta Ginoo nga nakay plano niya ni. Amen? Manaingon si Job, chapter 23, verse 10, "But he knoweth the way that I take. When he tried me, I shall come forth as gold." Lord, silent maguro kasong kinabuhi, no? But he knoweth the way that I take. Ang Diyos sa sayod tanan. Amen? Mataglakang sa kinabuhi, God knows. God has a purpose. When he tried me, unsa isusulta, I shall come forth as gold. No, ang bulawan, kung dili na mo agikalayo, nabi na beauty? Wala, uy. Wala, mabitan ng uban, ngay baligyan nila, kaya natuuro silang batura. Yung kanipong mamayo kayo, awa. When he tried me, I shall come forth as gold. Now the disciples meet an unexpected storm. Kana. In Matthew chapter 8, verse 26, sige yun Jesus Christ, "And he said unto them, why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and sea, and there was a great calm." Usay lahi may reaksyon nato. Instead nga magpasalamat nta sa Ginoo, unsa may reaksyon nato? Maratol na yun. Mapanik. Mapanik na dayon. When I use Jesus Christ, "Why are you so fearful, O ye of little faith?" Then he arose and rebuked the winds and sea, and there was a great calm. Amen? Proverbs 17, verse 3. "The finding pot is for silver, and the furnace for gold, but the Lord trieth the hearts." Sulayan sa Ginoo nga atong kasing-kasing. Kung unsa may tabos ng kinabuhi, magpabilin pagyapon ta diha nga makapasalamat sa Ginoo. Or lahi na. Complain na dayon sa Ginoo. Lord, sa man ni Ginoo, mangko kadawat og ano ano man ni Lord, ano man ni Ginoo. Labi na karon month of December. Pasalamat sa Ginoo nga, Lord, salamat Lord nga miabot pa kog December. Lord, excited ko nga 2021 welcome mo nako. Lord, bisan tuod sa mga pagsulay sa kani nga year 2020, salamat Ginoo. But the Lord tried the hearts. Amen. Okay, letter A, to test the faith of every Christian, and then letter B, to think about the provision of God. Amen. Ano usahay ang tao dili makapasalamat? Sumala sa isulti, usahay puro sila sa tong kagulingon ba? Unsay kulang nato? Unsay wa nato? Mao na lang atong naon. Lord, wala man kuan ni Ginoo. Wala man kuan ni. But don't you know ang pinakanindot, pinaka-the best nga provision nga gihatag bitaw sa Ginoo sa tuwa? Una kaning kaluwasan nato. Amen. Kaning kaluwasan nato. Tama mo diha? Nakaingon ka, Lord, salamat sa kaluwasan nga mong gihatag nako. Dili beta ng tao nakaangko ni ana. Pero salamat nga usa ta. Munang naglingkod ta diha karon. Amen. Salvation pinaka-the best nga gi-provide sa Ginoo. Buta. So, we're sinful man. Next slide. Kaniadto, palago. We are sinful man. Makasasala ta. Not good works, not religion, not morality, not money ang makaluwas na to. Amen? Kung maingon ka karon, Bert, maluwas ko by good works. No, dili na. Atubangan sa Dios in Isaiah, in the book of Isaiah, trapor na atubangan sa Dios. But, unsay solusyon? God has provided the only way. We must make the choice. Pagpili na to na. Pero humble down yung kaugalingon. Galingkod ka diya karon, pagkakasiguro. The best nga provision nga hatag sa Ginoo kaluwasan. Ihambol daw na ito itong kaugalingon. Amen? Now, in Acts chapter 4 verse 7, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven giving among men, whereby we must be saved. The name Jesus. Amen? Salvation, think about the provision of God. Salvation, and then next is all things. Amen? All things. Yung sa Job, naked came I out of my mother's womb. Ang pangutana karon diri, kinsa may sa diha nga pagpanganak nimo ba na kay titulo si yuta gidala? Wala.
Di ba wala, no? Naabitaw bata. Gipalitan siya, reklamo siya kay sa man ako sapatos inig mulakaw ko kay mukaon magrigsat but pikas. Munganga. Sa man reklamo siya sige reklamo sa man sapatos guba, buslot. Nya pag muulan musulot man tubig. Sige siya reklamo samtang galakaw sa dalan. Nya pag abot niya sa unahan, nasi nakita. Walay tiil ba? Putol, pungkol. Walay tiil. Paglakaw niya, samtang gano'n siya, sige, magreklamo nga, guba akong sapatos, gano'n na may tiil. Kaingon siya nga, Lord, salamat Ginoo nga, bisag guba na akong sapatos, naapa ko'y tiil. Amen? All things. In 2 Peter chapter 1 verse 3, yung Biblia, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that hath called unto us glory and virtue. Let us see. Think about the provision of God. Let us see. To touch the heart of God. Usa nga makatandog bitaw sa Ginoo, kana bitang kabalot mo pasalamat. Amen. Nga try to imagine kung muhatag ka bisag gamay lang kini mo, bisag kanang pinakakuan na kini mo ba, kanang baga pinakadaan nimo nya mong gihatag. Nya ang pagpasalamat si mong gitagaan, ay salamat kayo ha. Nga nahana jud ko ani nya makita begini mong gibalik-balik nagsuot, nalipay siya ba? Tandog imong kasing-kasing. So sunod ani tagaan ako ni. Pagpasalamat. Amen? Now, usa nga makatandog sa Ginoo inani. Kaning kinaya to nga kanang makita di ang persistency ba? Amen? Persistency. Now, in Luke chapter 18 verse 7, yung Biblia, and shall not God avenge His own elect which cry day and night unto Him though He bear long with them? Wala gisugot man niya about sa widow woman o sa judge. Sige siya balik-balik day and night nga hangyo siya tabangi ko pero tungod sa sigig balik-balik sa balo, well natandog siya. Sige tabangan lang tika. Now, in Galatians chapter 6 verse 9, yung Biblia, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall not reap if we pintat. Now, unsa man ay kalainan sa consistent o persistent. Well, Brad, okay na ba? Consistent ka, Brad? Okay man na. Well, okay man na. Pero unsang may kalainan sa consistent o persistent. Now, yan eh. Consistent means, behaving or acting the same way or doing something the same way over time. Mao na ang consistent. Okay, now, unlike sa persistent, means continuing to do something despite of difficulties and challenges. Masabot yan na. Despite of difficulties and challenges, padayon ra gihapon. Pasalamat ra gihapon. Persistent. Amen? Despite of difficulties and challenges. Now, to touch the heart of God through persistency, and then next is sacrifice to God. Amen? Now, si Abraham, remember Abraham in Genesis chapter 22 verse 12, and he said, lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing that thou hast withheld thy son, only thy son, from me. In verse 13. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram, caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him for a burnt offering in the stead of his son. Now, giingnan si Abraham, ihalad mo anak. Kaisa-isa niyang anak ha? Kaisa-isa niyang anak. Pero tungod, Lord, mao man ni imong gisugo Ginoo, pero salamat Lord. Salamat Ginoo. Pero tungod nakita sa Ginoo ang kasing-kasing ni Abraham ba? Sige na po. Instead siyang anak, na ram.
To touch the heart of God. And then, letter D. Okay, pasasan to na kay first point pa ta. Letter D. To remind us the true faith. Okay, ha? Ngayong, in spite of kung sinaitabos ng kinabuhi, ngayong ginahalan pagkapunta mo pasalamat because of God's wonderful purpose, para, unsuman, to remind us that through faith, we have peace with God. Amen? Apa mo diha? Unsa giingon sa Biblia? In John chapter 16 verse 33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have, unsuman, peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. Sige niya, I have overcome the world. Amen? In Romans chapter 5 verse 1, therefore, being justified by faith, tungkol sa pagtuha, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen? Lord, bisan tuod Ginoo, usay na itabos yung kinabuhi, but na kay nindot nga purpose. Amen? Anong pasalamat sa Ginoo, bisan tuod usay na itabos yung kinabuhi. Why? Because God has a wonderful purpose sa ato ang kinabuhi. Amen? Kung magunahon na, antas itong ko, puros itong galingon ko, unsay wala na to, dili kita makapasalamat sa Ginoo. Unsa man, puros na ta reklamo, puros na ta murmur diya sa Ginoo. Question na itong Ginoo, Lord, gano'n man yung Ginoo? Gano'n man yung Lord? Learn to say thank you for God's wonderful purpose. Amen? And then number two next. The last. Basta na ito ni. Number 2, because of the plan of God. Amen? Ingat ang Biblia, in Ephesians chapter 2 verse 10, atin yung person. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Now, next slide. Inanali mo, God. Usahay, ang ato ang plano, yan atong gusto ba? No? Puros na lang street ba? But pasabot, hayahay ba? Nindot ang pamati ba? No? Nindot ang musunod sa Ginoo kung hayahay, lami, walay pa nagbingkil, walay problema. Nindot ang musunod sa Ginoo. Pasalamat sa Ginoo, Lord. Salamat kay Ginoo, hayahay kay Corona. Salamat Ginoo, nindot kay Lord. Lami kay higda. Lord, salamat. Pero, usay mao na, ang tao ba kung kita'y mapiliin, di ba? Mao mo na. Pero unlike sa Ginoo, sometimes, i-allow na sa Ginoo ba? Na yung mga kalisod. Amen? Lahi rin itong plano, no? Ang atong plano, lahi rin ito. Lord, gano'n man, Ginoo, gibulagan ko kuyab, Lord. Adi na mo na yung plano sa Ginoo. Basin, backslider ka na, gibulagan ka. Gitugo to sa Ginoo, basin, backslider na. Or basin, unbeliever na. Lord, gani akong, Lord, mauna yung gusto, Lord. Gwapa man, Lord, gwapa. Hindi mo na plano sa Ginoo kay unbeliever mo na. Naindag kang Kristohanon rin sa tuwa. Amen? Yung mga choir members, oh. Apis ka choir dahan po. Mandili gid magkatakdo sa atong gusto ba? No? Atong gusto. Lisod. Pero kung masabtan na to ang plano sa Ginoo, bisan to dahil mga kalisod, dahil mga pagsulay. Pero in the end, there's a blessing. Amen? Mabisan to, Lord, sa manay, Lord, di magini, unbeliever man kung uyab, Ginoo, di magini mo plano. Sige, Lord, ako na yung bulagan, Ginoo, ako na yung biyaan, Lord, gini mo yung plano ni mo. Lord, gano'n man ibulagan po ng Lord, gano'n man ako kasi napay the best ang Ginoo para si mo, ha? Amen? Pero gano'n nahitabo mo na sa kong kinabuhi, mao po na yung plano sa Ginoo sa kong kinabuhi, dili ta kabuot. Amen? Ang atuwa lang is, man, learn to say, thank you. Lord, mao na yung plano ni mo this year 2020. And I hope excited ka sa plano sa Ginoo sa itong kinabuhi sa 2021. Amen? So learn to say thank you for God's wonderful purpose, for God's wonderful plan. Amen? Kung puros na lang itong nakasentro sa ato ang kaugalingon, kung sa'yo wala na to, dili kita makapasalamat sa Ginoo ni Ana. Unsa man, puros na lang murmur, discontentment. Pulihan to ng discontentment sa pagpasalamat diya sa Ginoo. Practice, learn to say thank you. That's the magic word. Amen? So, tinong taman kay oras na, mag-ambot na, Lord, salamat si mong pulong. I hope nga kadto nagka-remind ka na mo. Na bisag kung sa'yo may tabo sa mong kinabuhi, kabalo mo mong pasalamat, Ginoo.
Kay Lord, nasayod ka, nga matagbutang, aduna kay katuyuan, aduna kay plano Ginoo. Nga the best, kaysa sa mo ang gusto Ginoo. Sa Lord, di ka may magkapanalangin sa pulong, nga matoy magkaparemind ka na mo, matagadlaw. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. We have a break.